Panoorin natin ito mga idol, itong experiment na ito ni Oscar. Oh, nyug. Nirito. Ano kayang gagawin dyan na? Buo, pinirito. Ayun, tapos nilagay, lalaga yata yan. Oh, ay ba't sinindigan? Sus, ano kayang gagawin at sumabog yan? Ay, may gagawin palang lutuan. Tapos ginawa palang panggatong. Ano man yan? Kalabasa yata yan. Lutuin naman, ginagayat naman. Tapos dinudurog. Tapos nilagyan niyang harina yata yan. Yan. Gagawin bilog-bilog. Nasaan na yung nyug na yun? Yan, tatakain para makuha ng bilog-bilog. Yan. Bilog-bilog na yan. Ang galing. Ano naman yan, oh. Parang gelatin ba yan? Ano naman kayang gagawin dyan? Nilagyan pa, baka kung tanlad yan, pandan. Daming proseso nito, daming experiment na luto nito, ah. Ano kayang gagawin dyan? Kaya luto yan. Parang minatamis nga yan. Yan, gamit yung budo. Wala stikula namang kwinteng yung budo na yan. Sago naman yata yan. Ilaga. Mayroon na naman panda. Oh, ano naman yan? Yan na yung gata. Yan na yung nyug siguro kanina. Gagata siguro dun sa ano, minatamis. Ayan na. Ayan, pipigain pa para hindi masayang yung tira dun sa sapal. Galing nito mag-experiment nitong Oscar na ito. Ayan, piniga pa. May panda na naman. Ayan, oh. Plastic bottle naman yan. Ready to fight na yan. Ayan. Natamis nga. Parang bilo-bilo bagang ano yan. Ayan na yung gata. Ilagay na yung gata.